Malien aw salamu alaikum. Mbe foli bila jamanaden kelen-kelenna bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan malien sigimɛ yɔrɔ yɔrɔ ni waati na ka ouverture media bɔlɔlɔw sanfɛla lajɛ. An ka page Facebook ani an ka chaîne YouTube. An b'an kanuba bɛɛ fo minnu bɛ nazara jamanaw la ani arabu jamanaw. Aw minnu sigin bɛ farafin jamanaw la an ka foli bi bila bɛɛ kelen-kelenna ye k'a fɔ aw ye aw taara tunga mun na Ala ka tunga diya aw la. Ala ka aw kisi tunga ɲani jugu ma. Minnu bɛ k'an lajɛ ni waati na ka ta Kayi fo Kidal an ka foli bi se aw fana ma. Aga jamukan mandi ni ye o daminɛnen aw ye ouverture media la ni o ye Corno décrypté ko Corno ka walawala aw ye. Jamukan mun n'a bɛ sigi aw ye dɔgɔkun kɔnɔ diɲɛ don o don sabula ni Ala kɔni ye dugu jɛ ka ban kunnafoni de ka ca jamana kɔnɔ nka anw bɛ kunnafoniw caman da an b'a nafamaw k'a tɛntɛn minnu ka girin an bɛna olu de bila Corno décrypté la ka se ka olu ɲɛfɔ aw ye. An b'a fɔ aw ye hali bi kalo mun n'an b'a la Ala ka hɛrɛ ko ɲuman d'an ma. An bɛ jumadonya la bi décembre kalo tile 18 ye bi ye san 2020 mun bɛ dugu kɔnɔ an da bɛna maga mun na aw balimakɛ n'aw denkɛ don Corno Ndiaye an b'a fɔ aw ye mun b'an bolo bi kunnafoni an bɛna kunnafoni kɛ aw ye Corno décrypté bɛna kɛ aw ye siɲɛ 2 sabula aw bɔra k'a ye an bɔra primature la wuladani na Ala ma mɛn a yɛrɛ k'a fɔ an ka gouvernement mun b'an kunna sisan ni o ye cɛmancɛ fanga ye bɔra ka mesure dɔw ta mesure mun bɛ k'a bɛ kɛ sababu ye coronavirus a ka ɲangata ko caman bɛ se ka bɔ a la cogo mun na an bɛna olu ka mɔgɔw reçoit plateau kan nka yan'o cɛ Clément Dembélé ale b'an bolo kɔrɔ ni ye Clément fɔ ka ban maa caman b'a dɔn a ye wulikajɔ caman kɛ jamana in ka ɲɛtaa la a ye wulikajɔ caman fana kɛ mun b'a yira k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga mun b'an kunna ko o ka se ka taa wa PCC ni o ye jɛkulu ye jɛkulu mun bɛ k'a sigilen don ka se ka dunko juguya ko o kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔ ani chômage ni o ye baarantanya ye ale ye o ɲɛmaa ye a b'an bolo kɔrɔ an bɛna interview exclusivité kɛ ka Clément ɲininka fɛn caman na ko minnu bɛ jamana kɔnɔ sisan a da ka ɲi ko caman na mun b'a to mɔgɔw ka se ka bɔ kunpa na cogo min na Clément salamu alaikum. Somɔgɔw bɛ di baasi tɛ folikan dɔ b'i bolo wa Ndiaye ba ka ouverture media lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali cɛna muso denmisɛnnin maakɔrɔba aw baarakɛɲɔgɔnw filɛbaga n'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen salamu alaikum warahmatulahi taala wabarakatuh. Merci beaucoup Clément. An tɛ fɛ ka mɛn kumaw la kosɛbɛ sabula an kun kan ka baara in daminɛ 18h nka heure y'a tan tɛgɛ ma nka nin waati in na maliyɛnw ɲɛ b'an na diɲɛ fanda 4 fɛ kɔrɔfɔ ninnu bɛna tɛmɛ mun kan o ye ko minnu bɛ jamana in kɔnɔ sisan Clément a yira k'a fɔ waati dɔ kɛra la Clément i tun bɛ jate maaw fɛ maa minnu bɛ yen k'u tun ka laɲini ye k'a fɔ ko IBK ka fanga mun n'a tun b'an kunna ko a sɛgɛnna ko fanga in tɛ se ka taa yɔrɔ jan ko sabula ko gɛlɛya caman bɛ Mali kɔnɔ k'a jubaju ko o ye IBK ye ko ni a ma bɔ fanga la ko yɛlɛma tɛ se ka don Mali kɔnɔ maa caman tugura aw kɔ komi n'a fɔ maa caman fana bɛ yen minnu ma sɔn aw ka hakililataw ma nka an nana ye k'a fɔ IBK ka fanga a nana taa nin cogoyanin na fanga taara cogo min na bɛɛ y'a ye k'a fɔ cɛdenw ni o ye sɔrɔdasiw ye olu ye wulikajɔ sabati ka taa IBK minɛ ka bɔ fo a ka denbaya la o kɛra bɛɛ ɲɛna nka an bɛ fɛ k'a yira k'a fɔ nin waati in na sisan an y'a ye taabolow bɛ ka yɛlɛma Clément taabolow yɛlɛmana kosɛbɛ kunun ni bi tɛ kelen ye IBK ka fanga banna ni ma fili kalo 3 kalo 4 a bɛ sɔn k'o bɔ o ni sisan cɛ ko dama mun kɛra Mali kɔnɔ a ka ca ni ko 330 ye nka an da bɛna maga mun na o fɔlɔfɔlɔ o ye CNT de n'o ye Conseil national de la transition ye maa caman y'a yira k'a fɔ k'olu ma fosi faamuya ko in na ko sabula ko n'i kun ye mɔgɔw ta k'a lajɛ maa minnu bɛ kɛlɛ yɛrɛ ɲɛfɛla la ko Clément kun b'a la i tɔgɔ b'a la don mun na Isa Kawujimi y'a yira k'a fɔ Monument de l'Indépendance la ko an ka taa assemblée minɛ an ka taa ORT minɛ an ka taa primature minɛ a ko wa ne kelen ka kumakan tɛ dɛ cɛden fɛn fɛn sigilen filɛ u bɛɛ nɔ b'a la kun Clément bɛ a y'a tɛgɛ ɲɛsin ma a y'a sin Modibo Sidibe ma nka dun nana ye k'a fɔ nin ko in bɛɛ nana kɛ tɛgɛ nana furan ka bɔ a bɛɛ la pewu gouvernement nana sigi i ma don a la o kɔfɛ an nana ye k'a fɔ gouvernement o kɔnɔna na tuguni jɔyɔrɔ caman bɛ yen minnu dira maa wɛrɛw ma i tɔgɔ ma yala CNT mun fana n'a fɔra ko bɛna wasabulon ni o ye assemblée nationale ka maaw ta minnu bɛ se k'o représenter ka u hakili to jamanadenw ka hakililaw la jamanadenw ka laɲiniw na k'o sabati assemblée kɔnɔ mɔgɔw bolo kɔni ko in kɔni gɛlɛyara cogo o cogo e da bɛna ye o la sabula i ko k'i bɛ fandaw ka hakɛ kɛlɛ dunko juguya i b'o kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ i tɔgɔ ma ye o fana la tuguni mun ye dumaw dabali ban munna Clément tɔgɔ ma ye CNT kɔnɔ. Alhamdulilayi Corno i b'a dɔn diɲɛlatigɛ la mɔgɔ tɛ fɛn bɛɛ kɛ walasa ka fɛn sɔrɔ a la n'o ye mɔgɔ mɔgɔ la miɲɛtoya de b'i bila a la miɲɛtoya de b'a to i b'a fɔ i bɛ fɛn fɛn kɛ f'i ka dɔ sɔrɔ a la cogo di ne tɛ politicien commerçant ye ne tɛ jagokɛla ye ko n bɛ fɛn fɛn kɛ ko fo n ka wari dɔ sɔrɔ a la ne ye école karamɔgɔ de ye kalan kun ye kodɔn ye n'i ye kodɔn fɛnɛ o kɔrɔ ko jamanadenw ka juru de b'i la i b'u ka juru sara ne ma M5 kɛlɛ kɛ pour que n ka place sɔrɔ
Moi, j'ai été clair là-dessus. Sur Ibeka Bini. On y fait forante de là. Mais moi, tu m'as dit que je me rends parce que ici, il faut M5 kono. Il y a qui va la coupe, tant d'années mitara. Comme son ayala. Nous, nous la bi, comment qu'on me l'anima. Mais à donner toi ma CV là, ma CV matin. Parce que je n'ai pas besoin de ça. Ne me tala. Ne me tala. Ne me be mina o te nié parce que anye kele do reke wala saka ibika bi o kele ma bon o kele je jume o ye an wo système ma fale ne système ma fale mo de fale na ibika na do fa mo do bore mais tableau mi yere be jamana koro sembe jamana koro le ngoro a sema kare ka boyo jume ali me kuma ni fe sa ba so do be ka force facture ke ro la ali me kuma ni fe sa ba so do yuru ke bi ali be kuma ni fe do e fantan wana flota ka ta du sa ali be kuma ni fe do du minala wali be kuma ni fe do e wardi wala sa kana ta kasula do e fanga ko yele ma fo ma do kula ma fo yele ma fo ma do kula mais mo mun be olu boray mais o tena kele dronte ka mo ko dron ne ka kele ne mi afo ni nga interview ko la mais ko ka système de fali o système dun fali ni o te mo ko dron changer le système c'est pas seulement remplacer les têtes mais le fonctionnement même le mode de fonctionnement doit être changé donc voilà ka fo un tableau o kan yelema tableau dun ni ala jebi yelmo anga sira o be glana wa tari tableau do wala mi ba to mali sira o be glana anna so anye be bara do ketola mais o bara ma banfulo mali kunu bi ba ye ka fo ma kemo mo bisaba ani fla o be jisoro mo bisaba ni fla o be dugubare kono ni ta bruce kono mo kemo mo biolo bla woro 76% non pas accès à l'eau potable o te juma soro kan ni yo couranta mali la mu me be ma kemo ma bina ni saba o be courant soro mo bina ni saba la ba so mo kemo mo bishegi ani kono to o be dugubare kono ni bora Bamako kilomètre tan do te courant soro bi jedu kita courant ko kosobe Chorno, ni mali jadime bi e sira mi se ka glan mi ma to mali rebe kan close ka do nyana ka bo moti ka ti yero soro kay kile ko na la ka bo kidal ka ti yero soro sikaso lafia la ni a jadime be kilomètre batan ani flarma 12000 km de route mais mal la oti alors que ni yugu kelesan 100 milliards km flan de duru mi be chuen ni ko ki ba du goudron na so ça be goudron kilomètre ba fla ani kemadu o koro sanduru konna la ibe mali sira be glan ka ba sira ko problème bana ni ko ki ba ke ka chômage kere ibe bara ba biolonvla 70000 emplois il faut créer 100 alors que mali université ma ça pas drone be bara so papi ni mami jo ni lo bora drone ko shite bara so mali ko donc o ba ira ka fo ma ça va be bara so mali université ko mali o do 100 nous bora diplôme battant flamme medouma. La chiffre terrain, c'est le département statistique, ministère de la chiffre de 12 000 diplômés chaque année. Au 12 000 diplômés chaque année, il y a sur moi qui m'a bu qu'on à nouveau là, au départ sur ça. Sans anthropologie, sans juridique, sans éducation, économie, et à bêta. Ou bien moi qui la calame yere ni ba do près, qui bi chier qui croit qui chier ta bara sur là. Ou bien démission là. Donc maintenant, nous comme minga yelema, oye femba dure mali kono. O femba dure o folo, oye mali démission ka baraku. Ani kalam. C'est kalam kunya wala c'est kan nafa resura. Kalam kunya ka se ka yere nafa ka mo nafa. Démission ka baraku ni kalam, o yelema ka kula o no réformi. O kata o kek sababu ka système yoro do yelema. A flana oye mali sharia tablo chon. Anga sharia tableau mai mali la niko fanta ma ko sinimta ne tribunal la be shi juruta nyina il faut reconnaître ça donc mali sharia faut tableau ka yelma juge ko bla ko condition et magistrat ko bla condition mais magistrat ko bali fene ou kana na cheni ke no yugu ni shueli annamara ku bali o la tos ku bela na fara ko fanta ni fama trakilla ki ka ka ketola mo nyara kana file mo place kana file mo titi kana file mo pushi ko na kana file anga kodi mi re bambulu no shara kisai ore ni an re tableau te bembli nyo kono ka yelama dola mali shara ko digo iba yelama kwal anga constitution iba laje ni min kana yelama na te yelama anga code civil code pénal droit des affaires droit febe ba be droit foncier iba belaje ka yelama dola ka beni an re tableau ni réforme judiciaire de justice boré la réforme économique tout ma fa soro ka sabati jamana kono le mérite du travail mo mi para mi ke o ko war soro do kana ti sigi bureau kono dron climatiseur jukoro ka bigini ta dron ka inspecteur do signé dron ka milliard chien jamana kono ka soro do de be ka seneke ka re fa kle koro
dɔw de bɛ ka katakatani boli dɔw de bɛ tile moto boli la olu dɛsɛlen bɛ k'u dahirimɛ la ni 2000 kungo binn'olu kɔrɔ u bɛ to a la mais dɔ sigilen bɛ dɔrɔn tɔkanba fɔ la u bɛ ka balo ka sɔrɔ a tɛ baara kɛ a tɛ foyi kɛ jamana kɔnɔ pour que ka dabila ni min ye baara min kɛ n'i cɛsirila ka se hakɛ min na i b'o tɔnɔ sɔrɔ n'i ye kɔlɔn min sen i b'o ji dɔ sɔrɔ donc n'i b'o kɛ fɛnɛ i bɛ f'i ka réforme caman kɛ la fiscalité b'o la baarakɛla entreprise min bɛ dayɛlɛ n'i ko k'u ka mɔgɔ ta baara la f'i ka dɔ bɔ ka charge la ITS n tɛna don a détail bɛɛ la mais yɛlɛma caman kan ka k'a la tɔnɔ n'i bɔra yen an ka lakana sécurité n'a b'an kɔnɔ ko sɔrɔsi kelen de b'a ban o t'a ban an bɛ san 40 k'a la a tɛ ban sɔrɔsi kelen t'a ban sɔrɔsi kelen t'a ban ka taa sɔrɔsi kelen jɔ k'a ka mugu ci jɔn na mugu ci jɔn de la ni politique dɔrɔn de don Mali djihadisme ni terrorisme problème bɛ Bamakɔ yan wa n'i y'a juguyalen Mali faamaw de nɔ a bi yan Mali faama dɔw balo de b'a la n'an bɛnna sisan ka kɛlɛ ban pewu Bamakɔ faama dɔw kɔngɔ b'u faga yan kɛlɛ min bɛ Mali centre la a ju bɛɛ bɛ Bamakɔ yan wa ju bɛɛ bɛ bureau dɔw de kɔnɔ n'i y'a kɛlɛ ban sisan kɔngɔ bɛ dɔw faga yan budget minnu bɛ voter pour le centre an ka cantine ta cantine wari bɛ min u y'a bɛɛ dun denmisɛnnin 2 ni 3 bɔ k'a bolo k'i bolo kana ka bugurijɛ dɔw mun la ka tasani d'olu ma k'olu ka dumuni d'u ma o don fo bi Mali centre la dumuni ma di denmisɛnnin ma Allahu akbar u y'a kuma ba fɔ dɛ u y'a wari i ko k'a bɛ bɔ Mali la o n'a fɔ i y'a confirmer Mali problème dalu b'i bolo a la dalu dɔ ka bɔ k'an sɔsɔ d'accord dɔ ka bɔ k'an sɔsɔ Mali problème à 90% a bɛɛ bɛ yan a bɛɛ bɛ yan ne to k'a fɔ ko Mali faama tulo kun ka gɛlɛn Mali faama tɛ Mali fɛ mais c'est une réalité n'i ye an ka lakana ta bi an ka lakana tara de k'a da lɛfɛ kɔnɔ k'an ni n'an farikolo n'an ka nafolo n'an muso n'an denw ta k'u da lɛfɛ kɔnɔ k'u di mɔgɔ wɛrɛw ma minnu yɛrɛ tɛ Mali dɔn Barkhane MINUSMA a to ta bɔ tan Serval u y'a ta k'a da lɛfɛ kɔnɔ ka Mali armée buruja k'a bila min bɛ se ka don Mali armée la pourquoi n b'a fɔ n ko a bɛ Bamakɔ yan loi d'orientation pour l'organisation militaire 1230 milliards milliards 1230 Corno a wari dunna wari in bɔra a bɛ min bandaw bɛ ka mun de kɔnɔ yana k'a fɔ ko bureau de vérificateur ka rapport ka jan problème fɔlɔ min bɛ yen o y'ale yɛrɛ sɔrɔsi ye bandaw Assimi Goïta ye sɔrɔsi ye sɔrɔsi caman bɛ gouvernement la sɔrɔsiw ye coup d'état kɛ wa sɔrɔsiw de fagara 1230 milliards milliards 1000 milliards 230 ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ ni sɔrɔsiw soutenu bi tiɲɛ fɔ k'u bila sira ɲuman kan n'o tɛ mɔgɔ mɔgɔ musala i bɛ kɛ musalaha ta ni on vous soutient, on soutient la junte militaire, on soutient les CNSP, on soutient les CNSP, n'a au de bana. Parce que Sénégal, tu m'as amené boulot. Moi, je te dis ce que je pense déjà. Il va la mais la question bien posée. Moi, je suis là pour ça. D'accord. Oui, Ebeka Bintani. Ok, en Klobila. Oui, Ebeka Bintoni. Ebeka Baby fait. Ebeka Jamanado Miko. On te soutient. Tu traques qu'à palais des sports qu'on fait au de là. Ce traitement de Saraka, moi, Chakata, Ibeka, tout le monde aime Ibeka, vive Ibeka, n'a pas beau Dougla, Kanopta, aéroport Nasra, ou be Warmseni Didi Mogoma, Kapomo Gribudin Becheka, tout le jour, do a Bora, Sika Soniro, mais Jawa la Boca, also that Ubeka la Kanege. A droite, ne boit le Kumetra for n'a fait la plateau, when you may be calling Climat, some never cheer fine. Malon ta fait Biaka Tabulomika, Tebe Maloma. Mais à faire avec n'y a fait qu'un plateau. Mon menu, ni bala, ni mouba fait les clémats de l'eau. Mais sur sous ta fille. D'accord. Nous, mais à tous, on vous soutient, on vous aime, vous êtes sur la bonne marche. Ce que vous faites, c'est bien, il ne faut pas écouter les gens. Ou surtout fait. Nous, pour faire temps, il faut dialoguer avec l'UNTM. Il faut parler avec l'UNTM. Est-ce qu'en tas sera il faut éviter de maximaliser, de capitaliser les frustrations. En tout cas, qui sont posées. Mais Clément, il faut y avoir de la, comment d'amener, il faut que siente kono kumie to keti miotoi. Il faut que ite miotoi. Donc va y avoir moun siente kono mioto. Non, ma foi moun siente kono mioto. Nous comme on y est, mon mieux qu'à quelqu'un qui poste une fait. Mon mieux de bac. Mon dogue siente kono tara ou muka CV dire. Mais dogue CV dit ou y a un tara. Mais mieux qu'elle la nofe. Qu'on faut ne qu'à tout. Oui mioto. Bon, il faut comment là. Ko eka kele la kana balia ka kele ka bo mali kono injustice comme il président no masa ka be fo mais sharia balia bon il y a damado fo je pense que il y a la réforme il y a l'économie
réforme de l'économie, la réforme judiciaire, la réforme sécuritaire, la réforme territoriale et la réforme de l'emploi et de l'éducation. Mais à Tobi. Donc, e bolo anto siraw kan wa Clément parce que ami chamanja fanga muna dum bora ko gilu de kan tour sisan. Boni gilu kan tour est-ce que malde be welelente o la wala sa gili mi se ka tour kan ye chugumna. Munun do fanga lawo, munun ma do fanga lawo. Be de kan ga ifara nyon kan watina. Mun ba to président gura mumina. 18 mois ko fe ko sa ya président nyana mai. Oh, ni est-ce que angirna ka kuma ta ka fo ko o kuma munu mi ka fo, olu ma sabati ka so bara yere ma damene kan ko sobe. Non, to no ma fa ma sabati. Parce que il est senté ta senté ma sigi fleur. Senté ma sigi fleur mo do so ande ma bara damene fleur. Donc nous le fo à don interview là, je le dis, je répète, allez refi la nous le fo. Et en faut politicien de cadre assemblée ko. Politicien. Sans bis va se cadre assemblée ko on était parti politique là. Ou bien unité politique. Andi be kan la libre en tout cas be politique. Mais pour une fois mo ko so munu nomera. O ma vote yere. Ou yere ka CV blata na fo be baranina. Ibita entreprise la be ka CV déposer yere be ala ka mu ganya ba do glandla be fo su do fo to ka su mo aduna ta burata donc lu blala kata ka judiciaire daraka. Recrutement, c'est la même chose. Papier mu be ni bi to société do kono barala ta barke dia ko papier clé da donc jamana do ma barke dun. Jusque-là, ce n'est pas mal. Mais en gros, il faut politiciens et moko kala no de ka do assemblée kono wala saka gila. Pour la première fois, ni a chien folay. Anya sugu be soro Mali be be ngona ya. Na anga to lu ka barake na mu juger na kana mai. Ne te konka ne te golondige. Ne te konka fo we umay u beta ne se ko fobi. Voilà, parce que bara madame le fo to ka barake folo. Ni e barake na manya. Ni gen kan ata mi fe. Dim so nga bo ka gen ta o fe. Chetali fina Mali tablo do yo. Assemblée boda la ni itara dala pour jouer au kofla dogo lobi o ka dota ko cheta ni mo kofla cheta sisan assemblée gain be fila assemblée ko artisanat ni fla cheta e ba ni to be voter o ba fam parce que nous nga do ngafo on va pas les permettre que tout boulot fla ko rota ku jan assemblée ko na bu ko ko ni ya ko no gale ka assemblée war do cette fois-ci malin be nyabula malin be ko observer ou be faire ka be analyser ka interpréter ou ta ku paradi ou ta ko te ko jagwa ko ni fem fora be voter pour faire jagote ko ni trebeta parce que do ka carrière be ban ici fait parce que do fena kono ko ni santé ni yake ni classe do ki be ka député élection là ça dépend ina ta minga santé kono so ka carrière be ban pew ali den se ka ke fin mali kono abi ou bien e be sangrota carrière be fiku donc o be komina ibo ke kanya mais ka giringa bo ku mai ou bien ni mo danro le ko santé mai ka so bara madame ne chorno ni mo dawi le ka fo asiki to ko manya e resa ko make to asiki to ko kany. Ne m'en fâche que trop rien. Moi, je n'ai pas d'appréciation à donner. Moi, j'attends le travail. C'est que tout le monde est intéressé. D'accord. Même intéressé au barque tout dit. Ou bien bara minke, ou bien l'homme nous voter. Ou bien faut que jamana place ram, ou bien intéressé. Maintenant, au m'a be jamana don ta femme. Tu n'as rien qu'à la billahi tala ni mani assemblée dans la ni Jamaïque fumat. Il t'a assemblée dans la billahi mita. Moi t'as mali ambeta. Billahi mita. Mais journo, nous barake kanya. Rien qu'à la bien qu'à te fu. Parce que Maliko Dronero, on a un bon mot au là. Car ça, notez, ni sentim pour une fois, nous refier, politicien Madola. A mancha quoi, politicien de Bala, mais mancha, ma politique au droit. Berdunala, et Glomino Balay, et Zumba Kone, et Mokranimbo Bala, la Drubala, Nambo Bala, et Dore Toira Sentela, ou Shootaru Fa Boatu Kono, Kulutuna Sentela, donc à Bebaku. Mais pour une fois, on a fait ici. On fana ici. Un peu comme longtemps quand tu as gagné. Ça la politique moi fana est-ce que vous fana ou joro là. Ni ya yanzira ni ma bi politique moi fana. Non, ni ya yanzira ma ma le ma joro là. Politicien dronté. Politicien mali chi. Mais on mange joro là pour que les politiciens ni canale, on mange joro là. Les politiciens mali keta. Parce que mali ma joro là. Politicien be kemana bo ka dima. Ale ba ka joro là, ale ba ka placer no. Ngi ba mi na ka ta voter. Jumen kan jumen. Abekiri. Les politiciens maliens nous, Gabonais, Sénégalais, politiciens bina ka wakili ni ma ko ta voter. Mo e de ko ki horondi, ki fa horo ba horo, fi bi disu kushi ke turama ga we disu ke bula ke dubiya e be tabita. Ngere bi disu kushi no dungo ni julo e fasada e be keme flani wa fla duma. Ko be ke wasula ke sunyata mode da monzo mode. Ngere be kila ka wakili mi na ko bi position ka te voter. Fi be bo ka prévu ya ki voterai. Oui, c'est politicien te. Mo be wari mi mali kona ya kemenani wakili kata vuti kafiri tere ali e nyete da iblisa ka jahannama kono iblisa ka busani
parce que y'i faso janfa i ye 20 millions de personnes y'a janfa i bɛ ka jamana cun tigɛ kɔnɔ hali tɛ se suratu tigɛyɔrɔ la donc o de kan ka dabila hali tɛ se jɔ kɛnɛ kan k'afirika fisa ni kana seli bilen hali ni sara gaba kɔnɔ i bɛ taa jahanama na cɛw cɛ dɔrɔmɛ kelen minɛ mɔgɔ dɔ fɛ ka voter i ye tɛ ka voter faso ko la k'e bɛ ka voter k'a wari d'i ma k'e y'o bila i kun k'i faso janfa bilahi hali ni sara gaba kɔnɔ i bɛ taa jahanama na o jɛlen don k'afirika fisa ni ye wa n bɛ kuma filanin min fɔ kuma na fɔ cogo la an bɛ bɔ hakɛ to k'afirika fisa ni ye dangaden ka fisa ni yɔrɔ min fila mana fisa ni mɔgɔ mɔgɔ ye o ye maafu nali nka maakɔrɔ minnu bɛna minnu y'a minɛ a bɛ se ka o nimisara minnu y'a minɛ ala ko n'i tɛ fɛn min dɔn k'ale b'o yafa ne tilema y'a fɔ bi ni mɔgɔ mɔgɔ ye wari dɔrɔmɛ kelen minɛ politiki sira kan k'e bɛ taa voter politiki ko la i ye dangaden kafiri di hali jahanama b'e fɔlɔ tilema ala ka ko nɔgɔya maintenant tilema i bɛ ka kɔni bɔra fanga la camancɛ fanga in a fɔra ko kalo 18 don n'a ɲɛna aw b'a tɔgɔ duman sɔrɔ aw minnu kɛra sababu ye ka jama labɔ k'u ka i bɛ ka bɔ fanga la n'a tiɲɛna kana ɲina k'a fɔ yanni e k'a fɔ k'e bɛ jigin CNT maaw kan i fana b'a tɔgɔ sɔrɔ sabula a fɔ ko tilema aw ni karisa de fara ɲɔgɔn kan ka jama labɔ ka taa boulevard de l'Indépendance la ko i bɛ ka fanga bila a ye Mali ci jamana ma ɲɛ a kɛra ta donc kana ɲina k'a fɔ i fana diyagoyalen don ka se ka ko dɔ fɔ an ye a ko la tari i bɛ ka bɔlen fanga na an y'a ye k'a fɔ jamana yɛrɛ kɛra cogo min na a fɔlɔ an y'a ye fanga sigira sira minnu kan vice président nana Mali kɔnɔ an ma deli k'o ye a t'an ka Mali constitution kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ sɔrɔdasiw u ye an ka Mali sira bodan caman minɛ mun ye ministère de l'administration territoriale ministère de la sécurité de la défense u yɛrɛ y'u tɛgɛ da olu da bɛɛ la walasa hali bi u ka se ka lakana ko ninnu kɔnɔ ka ɲɛ kosɛbɛ ka tila ka CNT mun n'an da b'a la o ɲɛmaya tilala ka taa di Malick Diaw ma tuguni e ye mun faamuya nin na a bɛ komi n'i ko ne ma ko Alifa nalen fanga la en 92 k'a tun b'an ka denma mɔgɔw bila poste la a bɛ komi i ko ne ma tuguni ko IBK nalen RPM mɔgɔw tun b'an ka ye Mali yɔrɔ foyi la je pense que RPM mɔgɔw ye kɛlɛ kɛ fo ta IBK kama ka so ko parce que ko premier ministre man ka sigi n'a ma bɔ RPM na moi je me rappelle bon ni sɔrɔsiw sigira bi n'u ko k'u ka mɔgɔ dɔw sigi yɔrɔ dɔw la min b'a to olu yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ n'u hakilina ye k'a nɔgɔya mais où est le problème o kumana minnu sigira maliyɛnw tɛ wa kojugu tɛ yan a kojugu ma dɔn ne y'a sɔrɔ k'u ye chinois de ta ka n'u sigi donc an bɛ se ka danaya da u kan e ka lamɛn mais n'i ma danaya da n'u kan ni IBK kɔfɛ ne t'a dɔn i bɛna danaya i b'i ban ka danaya da mɔgɔ mɔgɔ a ɲininkali don tu feras pas pire qu'IBK komi i bɛ ka kuma minnu fɔ ne y'o de f'i ye san kabini an fa Adama tile fo bi n'i ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ fanga dɔ sɔrɔ ko min ma ɲi IBK ye i bɛna fɔ n ye n'a fɔ ne bɛ segin t'a kan d'accord parce que IBK ta tɛ k'IBK ma ɲi dɛ minnu tun bɛ IBK nɔfɛ olu ye IBK nɛgɛn k'a bila sira kolon na ka kunkolo dɔ bɔrɔ kɔnɔ ka tila ka taa bila ji jukɔrɔ ka jamana ci minnu tun b'a nɔfɛ politique maaw n'a tulo bɛ n ka kuma na a yɛrɛ kan ka nimisa bi IBK kan ka nimisa k'a dɔn k'a fɔ k'u y'a nɛgɛn a bɛ minɛ don min na an ka garde corps dɔw bolila ka don ɲɔgɔn kɔnɔ mais moi an bɛ dan ye n'i b'a fɛ o don i bɛ sa nɔfɛ mais cɔri nɔ n bɛ kuma dɔ f'i ye bi i ko k'aw bolila ka don jɔn bolila ka don n bɛ kuma dɔ f'i ye bon comme a ma bɛn e ɲɛna mais n bɛ kuma dɔ f'i ye bi cɔri nɔ d'accord ni ne Clément tun bɛ IBK ka fanga la n'a sɔrɔ ko IBK tun delila ka dɔrɔn bɛ di ne Clément ma u y'a minɛ don min na bilahi ne Clément tun bɛ taa Kati IBK nɔfɛ ne tun bɛ si yen ni sɔrɔsiw ma ne minɛ u bɛ ne minɛ IBK de kan ni fara IBK kan n'u ma sɔn ka minɛ ne tun bɛ sange yiri ou bien ka karatani dɔ kori ne tun bɛ to Kati ne tɛ jigin fiyewu ni hɔrɔnden ne tɛ jigin fiyewu ka IBK to sanfɛ an ye fanga kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a tiɲɛna an bɛɛ bɛ to a la yen mais IBK minɛlen mun de fɔra fɛn fɔra wa to ne b'a fɔ Mali faamaw ye n'i bɛ fanga la i farati n'i tɛ fanga la i bɛ se ka kuma dɛ mais n'i donna fanga kɔnɔ dɔrɔn i donna fɛn wɛrɛ de kɔnɔ i b'i farati kuma na pourquoi cɔri pourquoi kabini bandaw y'a fɔ ko i ye Mali grèvekɛla bɛɛ fatɔ an da bɛna tila ka s'o ma kabini bandaw y'o fɔ ko ni fa yɛrɛ tɛ mɔgɔ la k'i bɛ nin kɛ bon ne tun bɛ cɛkɔrɔba dɔ kɛrɛfɛ ko komi jamana masakɛ fana si mana nin hakɛ sɔrɔ ko an kana jigin a la ne ko i b'a sɔrɔ k'a kana jigin a la wa awɔ si b'a kɛ mɔgɔ la si cogo di ta ni si janfara hakili bɛ to ka a bɛ kɛ mɔgɔ la o mais an kana jigin bandaw la c'est pas grave n'i y'a dimina a bɛ fɛn dɔw kɛ mais ne bɛ min fɔ bandaw ko ni fa t'i la est-ce que i bɛ sɔn ka grève kɛ nin wagati celui de communication b'a bolo a ka kɛ ko kuma tilala la ou bien a y'a fɔ ni dusu ye parce que a ni tɔɔrɔ la parce que ale bɛ Mali fɛ cogo min na n'a b'a ye cogo min na ani ko bɛ ka kɛ cogo min na ale ta mais bɛɛ bɛ Mali fɛ o UNTM ka grève c'est légitime Mali sariya dɔ ko grève bɛ se ka kɛ mais Mali sariya m'a fɔ ko grève bɛ kɛ nin wagati a tɛ kɛ nin wagati komi ko an da bɛna s'a ma mais n bɛ fɛ ka min fɔ
mali fama fanga be tiɲɛ cogo di bandaw ye nin fɔ ne ko a ka cellule de communication kun bɛ min gouvernement ne ma mɔgɔ kelen min bɔra gouvernement na ko b'a essayer k'a b'a explication di ou bien k'a essayer k'a dilan ou bien k'a fɔ fɔcogo la min b'a to mɔgɔ b'a faamu ne m'a ye k'a daminɛ sanfɛ fo duguma o tɛ yen ba dɔw yɛrɛ nin kɛ mɔgɔ dimina mɔgɔ wulila kama o jara a yɛrɛ ka k'i bɛ mɔgɔ ye n bɛ min fɔ n fa ye dɔrɔn a k'i farati mali fanga bɛ tiɲɛ tan de souvent minnu yɛrɛ b'i kɛrɛfɛ olu de t'i fɛ mais ne tɛ se k'a faamu diɲɛ kɔnɔ président n'a ye nin sugu kɛ ni mɔgɔw ko dérapage don l'équipe gouvernementale l'équipe présidentielle bɛɛ bɛ wuli ka ɲɔgɔn ye k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka bɔ ka communiquer a kan mais fo bi ne ma mɔgɔ kelen pe min ko bandaw ye nin fɔ mais mɔgɔ an b'a faamu de i jɔ n k'a ɲɛfɔ a ye a bɛ tan a bɛ tan c'est dire que dans ces pays là Mali président mais pour que ɛ tɛ da sɔrɔ su la o ye mun tigɛ na ko kɛ bon mi yɛrɛ ɲininka m'a fɔ an bɛ da sɔrɔ su la kɛ parce que n'a ɲɛna bi i tɔgɔ duman b'a la nka n'a tiɲɛna i tɔgɔ b'a la dɛ a bɛ ɲa Thierno a bɛ ɲa pourquoi ala ka ɲa amin arabi a bɛ ɲa pourquoi a bɛ ɲa ko saba a fɔlɔ a bɛ ɲa parce que ni sɔrɔsiw ma de ka foyi kɛ min b'a jira k'an bɛ tugu la donc ka fɔ est ce que an bɛ se ka da o la ne bɛ ɲininka pour que an tɛ da o la an bɛ da o la kɛ u ye tigɛ na ko in tilala cogo min na quoi a tilala cogo min na ko jumɛn tilala cogo jumɛn u yɛrɛ damaw y'u jɔ poste mais est ce que kɛlɛ kɛra M5 ma kɛlɛ anw ma kɛlɛ kɛ walasa ko poste ka d'anw ma ne kɔni ma kɛlɛ ko kama e ma kɛlɛ ko kama ne ma kɛlɛ ko kama wa a bɛ sigi don min na M5 bɛ sigi don min na an mɔgɔ damadɔni an mɔgɔ 4 tun bɛ kɛnɛ kelen kan M5 ko kuma bɛ fɛn don min na a y'a sɔrɔ a tɔgɔ ma da M5 yɛrɛ han a kuma fɔlɔ bɛ fɔ don min na a y'a sɔrɔ Kawuju min tɛ yen Choguel tɛ yen a kuma fɔlɔ yɛrɛ bɛ fɔ don min na an k'an préparer an ka bɔ a kɛra don min na ne SE ne bila ni ne taara i tun bɛ yɔrɔ min na yɔrɔ in tɔgɔ commune 1 tribunal ni ne taara yen ne bɔra don min na ka se n ka so à 16h réunion fɔlɔ kɛra an bɛ bɔ don jumɛn o y'a sɔrɔ ko in bɛ sen na ka ne ma minɛ o de la o ye ne minɛ ko ne bɛ fɔ coup d'état kɛ ka sɔrɔ coup d'état tun tɛ donc est ce que mɔgɔw sɔmina ne ka vidéo lajɛ le 8 mai a taa groupe Facebook sanfɛ ne b'a kuma fɔ n ko Maliyɛnw an bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ bɛna bɔ ka kɛ jɛkulu bɛɛ ye ka fɔ an tɛ fanga fɛ bilen an tɔɔrɔ la c'est ça le M5 o y'a sɔrɔ homme politique kelen t'a kalama i ye fɛn fɛn y'a pan ka politique la o si tun t'a kalama ils savent même pas que depuis le mois de janvier 2019 2020 plutôt ko nin ko in bɛ ka labɛn u si tun t'a kalama wa caman nana kɔfɛ de a jalen n tɛ wele bilala caman ma a daminɛ ko non k'olu tɛna mais n tɛna n da don o bɛɛ la parce que olu bɛɛ tɛmɛna ka ban n bɛ fɛ ka min f'i ye Thierno M5 ma sigi ko diyagoya ko f'an ka don pouvoir la mais bonya tun kan ka da M5 kan bonya dɔ ma da kan o tun ka da kan CNSP jo t'o la sɔrɔsiw jo t'o la hali n'i ye INTM kɛlɛ in juguyalen ne tɛ ka kuma parce que mɔgɔ sinamuso ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye bazangulogiba jɛman cɛɲumanba don sinamuso dɔ kana i sigi n'a ye k'i ni sinamuso dɔ bɛ kɛlɛ mais ni CNSP mɔgɔw bɛ k'an ka kuma in faamu u b'a kɔrɔ faamu i bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ Katile ma ne yɛrɛ bɛ to ka Katile ko kuma in fɔ na mais an da bɛna se UNT ma mais n'u ye grève kɛ Katile kelen tɛ o Katile tɛ se k'a fɔ fɛnɛ ka tɛ kɛ a bɛ organisation ba dɔ kɔnɔ o caman de bɛ a décider donc mɔgɔw ka taa Katile nɛni Facebook sanfɛ Katile kelen tɛ se k'a fɔ ko grève tɛ kɛ o u camanba de bɛnna kan mais o dɔrɔn tɛ o grève kɛ kuma t'a la kɛ yɔrɔ t'a la kɛ fɛn t'a la a solution ye min ye wari tɛ yen u bɛ ka min ɲini a se tɛ jamana ye u k'u wele k'u lasigi k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la. an da bɛna tila ka soma sa tile ma. merci mun ka di n ye i ko hali e ma don M5 na ka i bɛ ka lataga walasa i ka jɔyɔrɔ sɔrɔ nka ni jɔyɔrɔ tun dir'i ma dun n'i kun welela k'i bɛna kɛ vice président ye walima u bɛn'i kɛ marabolo ɲɛmaa ye. transition na i tun bɛ ban. transition na awɔ non je n'avais pas prendre ne tun t'a ta. parce que a daminɛ a fɔra ko kuma min tun bɛ yen yanni yɛlɛma ka kɛ ko ni mɔgɔ mɔgɔ donna transition na k'o tɛ se k'i présenter élection présidentielle la a ce jour là ne bɔra ka interview dɔ kɛ. Ngo CNT plutôt transition kɔnɔna la jɔyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen n ko ne tilema tɛ don a si la. n'u tun y'i wele. ni Mali tun ye danaya da i kan. e ka na mɛn ba ye Mali tɛ danaya di ka sa mɔgɔ damadɔni de b'i wele k'a f'i ye. ka na an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛw kuma de la ko jamana le pays m'a appelé quel pays t'a appelé. c'est pas 2-3 personnes qui t'ont appelé avec ton CV pour te nommer dans un truc là que le pays m'a appelé si le pays me fait appel quel pays jamana ma mɔgɔ si wele a diyar'i yɛrɛ e la ka jamana maliyɛnw boli ka taa boulevard fo ka dɔw bugɔ ko f'i ka kɛ ministre bɛ ka kɛ fɛn yan a suma ko n k'a diyar'i yɛrɛ ye. donc mɔgɔ b'a fɔ Mali kɔnɔ le pays m'a appelé jamana wala a bɛɛ nkalon
ne la fille et de la malon pour la grève quand j'étais au malon un grève de la fin anti dominique bi anti dragado anti chloro anti stofna ni ka sama keni et la way malikona no kala domino ko jama do yuli et la jama do kle ka tout to ngoro ka blonda la bo fika bo ka candidat et la koy a jari yere donc ale ka mo be ka ko katre ministre no ko ni ma ministre bi do ko so la ko ya hein elle ni ko bi ta ministre ni ko non je ne veux pas obi to avec un sutura la ko te ba kala ma funi yere bora ka fu e yɛrɛ bɛ ne ka ko dɔ kalama dɔw kɛra ne yɛrɛ la e b'a kalama n'i y'a fɔ ayi ne tɛ fɛ ka ministre u b'i to yen olu tɛ bɔ k'a fɔ e yɛrɛ fana tɛ bɔ k'a fɔ bilen bɛɛ bɛ to sutura la mais e talen k'i bila la diɲɛ bɔra kalama a diyar'i ye mɔgɔ si tɛ ta i yɛrɛ ɲɛnama ne y'o f'i ye cɛ si tɛ ta Mali la poste foyi la a kɛra poste politique o a kɛra nomination ye i yɛrɛ ɲɛnama i b'a fɔ de ɔhɔn o bɛ sɔrɔ ka t'i ta la i bɛ se ka considération wɛrɛ kɛ k'i fosi ka bɔ ou bien ka fɛn dɔ fɔ ou bien a jamanadenw ye ne wele si le peuple m'appelle pour le devoir ne bɛna ka na n jɔ n jɔyɔrɔ la jamanaden foyi m'i wele mɔgɔ dɔ de y'i wele k'a fɔ an bɛ fɛ k'i bila yan fanga b'o la ka tɛmɛ i kan o bɛ fɛ k'i bila jɔyɔrɔ dɔ la parce que a ɲɛ bɛ valeur dɔ de la danaya dɔ la o b'i bila yen mais jamana m'i wele dɛ jamana ma maa si wele. donc hali ni a kun proposera ye ke an bɛ fɛ i ka kɛ maraboden sabula a ka di ye ka i présenter ka kɛ jamana président ye. ka kɛ élection présidentielle ka kɛ jamana président merci beaucoup. élection présidentielle nata parce que n bɛ fɛ ka min kɛ Mali kɔnɔ n bɛ fɛ ka réforme min fɔ nin n bɛ fɛ ka Mali ta ka se niveau de la ni i ma kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye a ma nɔgɔn o ye kelen f'i ka équipe dɔ choisi équipe min ni hakilinata ye kelen Modibo Keyita Musa Tarawele Alifa Umaru Konare Amadu Tumani Ture u bɛɛ ka fanga tiɲɛna IBK parce que u bɛna ni groupe dɔ de u tɛna ni équipe ye or ne bɛ fɛ ka équipe dɔ de sigi équipe ye jumɛn ani groupe différence ye jumɛn groupe ye ka dɔɔni dɔɔni ta fan bɛɛ fɛ mɔgɔ hakilinata tɛ kelen u bɛna baara kɛ bɛɛ ɲɛ b'a yɛrɛ de la ɔ ne bɛ fɛ k'a fɔ n bɛna ni équipe dɔ de ye n bɛna ni équipe min ye o ye mɔgɔ ye minnu hakilinata ye kelen u taabolo ye kelen u cogo ye kelen u ka jamana ɲɛtaa ye kelen maliyɛnw ka laɲini ye min ye u ka nakun y'o de ye u nakun t'u yɛrɛ ye pour que o baara ka kɛ ni ne taara don jɛkulu dɔ la n'a ma kɛ o ta fan ye ko fila don i b'i mankun tari bɛ bɔ a la mais ni e yɛrɛ y'a ɲɛmɔgɔ ye i b'a fɔ ayiwa ne bɛ fɛ jamana ka taa tan yugu tɛ n ka jamana kɔnɔ suɲɛ tɛ kɛ n'i y'a kɛ ko fila don i b'i si kɛ kaso la u b'a wari di mi gɛn mɔgɔ tɛ bila i place la mɔgɔ min n'a tɛ mérité i tɔgɔ papu mami papi i tɛ taa ne fɛ yan fonction publique concours n ye n kale maliyɛnw ye ka n kale maliyɛnw cɔrɔ nɔ fonction publique ne kɛra Mali président ye fo ka ne bɔ Mali président la namara se ka k'a la ni mɔgɔ min ye namara kelenya la temps sɔrɔ palais la i k'a fɔ n ɲɛna n b'a rectifier o yɔrɔnin bɛɛ wa n bɛ ministre kɛ i jɔlen ɲɛna o yɔrɔ bɛɛ fonction publique se ka namara ce n'est pas possible fantanden tɛ bɔ yen ko parce que k'a ma wari sara wa dɔrɔmɛ tɛ sara bilen ka mɔgɔ la passer Mali kɔnɔ n ye n kale Ala la n ye réforme fɛn fɛn fɔ n ma réforme kɛ wa n bɛ Mali population yɛrɛ impliqué a yɛrɛ ka sécurité la walasa lakanako in kana kɛ dɔrɔn ko sɔrɔsikɛ bɛ t'i jɔ ka walidenw ta dɔrɔn ka t'u bila fɛn tɔlikolon jukɔrɔ k'o wari du Bamakɔ ka boulangerie ni immeuble jɔ n'o ye ka walidenw bila tɔlikolon jukɔrɔ k'u bɛ kan kɔnɔ jadisuw bɛna moto la ka n'u faga Mali de la i b'o ye jadisuw bɛ dugu joli joli tɛmɛ ni motoba den ni mankanba ye ni poussière ba ye u bɛ jigin u bɛ seli u bɛ ka na an ka mɔgɔw faga kan kɔnɔ ka taa mɔgɔ t'u bɔ yɔrɔ dɔn mɔgɔ t'u taa yɔrɔ dɔn f'u b'u bɛ temps yɛrɛ sɔrɔ k'a filmer k'a bila ka kangari da ka taa i b'o de ye Mali la yan nɔ donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ an ka lakana yɛrɛ taabolo de. donc ni Ala ye jamana ɲɛmɔgɔya kalifa e la e bɛ nin bɛɛ kɛlɛ maintenant an b'a ye hali IBK ka kɛ président ye Clément IBK y'a sinsin kuma kelen de kan k'a fɔ maliyɛnw ni n kɛra jamana président ye lakanabaliya min bɛ Mali kɔnɔ n b'a a kan tigɛ n b'a ban Mali kɔnɔ IBK ka fanga yɛrɛ sɔrɔ en 2013 kosɛbɛ a kɛra o de o y'a sɔrɔ mɔgɔw kun mago bɛ lakana ɲuman na kosɛbɛ mais bi bi in na a carila ɔ e ta bɛ kɛ mun ye. ni ne sigira Mali kɔnɔ ne bɛ fɛn fɔlɔ min kɛlɛ o ye Mali denmisɛnninw ka baarakɛbaliya ye. baarakɛbaliya. parce que n'i ye lakana ta cɔrɔnɔ aw ka dugu la misali don mɔgɔ dɔ nana dumuni t'aw bolo a nana dumuni dɔɔni d'aw ma a nana furakisɛ dɔɔni d'i ma a taara a nana ji dɔɔni d'i ma o siɲɛ wɛrɛ n'a a nana ni marifa y'a fɛ k'o d'i ma ko fara n kan i ɲɛ bɛ sɔrɔsi minnu n'a fɛ ou bien i ɲɛ bɛ jamana minnu na o y'aw janfa ka sira t'aw la a ye tugu an kɔ cɔrɔnɔ i bɛ tugu a kɔ bolo min minɛlen bɛ dugu ma n'i bɛ fɛ ka Mali ko kɛlɛ dun ka fa sabati dun ka fa dun tɛ sabati jamana foyi kɔnɔ fo n'o y'a sɔrɔ fɛn fila bɛ yen lafiya tɛna jamana foyi kɔnɔ fo fɛn fila lakana tɛna jamana foyi kɔnɔ fo fɛn fila o ye sɔrɔ ka yiriwa sɔrɔ min tɛ yiriwa baara kɔ baara de mɔgɔw ma Mali la a bɛ kamalenkɔrɔ san 40 ye a b'a fa ka so a tɛ se k'a yɛrɛ balo muso bɛ furu ka d'a ma muso tɛ baara la ale yɛrɛ tɛ baara la loyer wari de bɛ kɛ k'u balo il faut arrêter ça c'est pas parce que ko Mali jeune ye foire ye dɛ Mali jeune tɛ foire ye dɛ u b'a fɔ ouais espérance t'u la jɔn ni espérance wolo la u tɛ se foire la foire don parce que a tɛ ka baara ɲɛ yir'u la a tɛ ka baara d'u ma n'o tɛ hali sini recrutement bɛ kɛ tout caman b'a sɔrɔ yen
min b'i présenté o ka ca ka tɛmɛ min bɛ concours sɔrɔ donc baara ka d'u ye mais baara de tɛ ka d'u ma mais jamana tɛ mɔgɔ ta baara la o jamana bɛ fɛɛrɛ de kɛ min b'a to mɔgɔ bɛ ta baara la e filɛ nin ouverture média la ni fɛɛrɛ kɛra hali sini sɔgɔma ka ouverture média dɛmɛ cogo dɔ la dɔ bɛ fara e sara wari kan mais mɔgɔ wɛrɛ bɛ ta o bɛ journal kɛ ka fara e kan i bɛ stagiaire n'a fɔra k'e bɛ se ka stagiaire ta ko jamana stagiaire caman a b'a sara mais ko n'a y'a ta a tɛ fɛn charge dɔ bɛ a t'o sara jamana de b'a dɛmɛ k'a ka formation tɔ compléter aw bɛ mɔgɔ ta sisan o n'a misali dɔ don donc jamana o jamana kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka lakanabaliya kɛlɛ n'i bɛ fɛ ka fɔɲɔgɔnkɔ kɛlɛ n'i bɛ fɛ ka ɲani kɛlɛ i bɛ fɔlɔ fɛn fɔlɔ min na o ye ka baara kɛlɛ mais lakana tɛ jamana mun kɔnɔ e yɛrɛ bolo bɛ se ka kɛ tilema lakana tɛ jamana mun kɔnɔ n'i ko i bɛ baara de parce que n'i y'a mɛn baara kɛ c'est que an lakana bɛ ka ɲɛ baara tɛ jamana min kɔnɔ lakana tɛ n'a ye Bamakɔ yan chômeur joli bɛ yan jarisu tɛ Bamakɔ yan yala la fɔlɔ koyi mais chômeur joli bɛ yan a ka ca an ka dugubaw kɔnɔ jarisu ma don fɔlɔ mais chômeur joli bɛ yen n'i bɛ OFI ka étude ta Salo office français d'immigration intégration u ye étude min kɛ Mali kɔnɔ yan ko denmisɛnnin 143 olu kɛlɛkɛ k'u bɛ bɔ Mali kɔnɔ u taa tunga fɛ n'u tɔɔrɔ tɛna Mali dugumisɛnnin dɔw cira mɔgɔ si t'a kɔnɔ bilen bɛɛ taara sɛnɛ burujara sɛnɛkɛla tɛ se ka yɛrɛ balo cɔn nɔ a b'a den de bila ko ka taa ni min dara Bamakɔ o bɛna katakata ni boli ne yɛrɛ somɔgɔ caman b'a la ni min sera ka sira sɔrɔ ni minnu ma sa Sahara kɔngɔ ni minɔgɔ fɛ olu mana se Marɔki olu bɛ taa lemuruba sɔrɔ o lemuruba de bɛna fili Sugunnikura la yan e bɛ mun lakanabaliya ɲini ka tɛmɛ fantanya kan e bɛ mun lakanabaliya ɲini ka tɛmɛ kɔngɔ kan e bɛ mun lakanabaliya ɲini ka tɛmɛ chômeur kan baarakɛbaliya kan n ko o de bɛ mɔgɔ buruja k'i danbe bɔ i la k'i ka faso kanu bɔ i la pewu ni mɔgɔ fɔlɔ min nana ka marifa d'i ma ka wari d'i ma i bɛ tugu a kɔ e n'a cɛkɔrɔba san 80 dɔ ye jarisu ninnu nɔfɛ yan fana k'olu ka chef-ba ninnu ye an bɛɛ denmisɛnninw ye mun de b'a to u bɛ tugu o kɔ kɔngɔ minɔgɔ baarakɛbaliya n'i ye baarakɛbaliya kɛlɛ mɔgɔ ka se k'a yɛrɛ balo cɔn nɔ pourquoi djihadisme ko in ma bonya Côte d'Ivoire mais baara ka ca Côte d'Ivoire jamana minnu bɛ yen a lajɛ an kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ yen ni baara fanga ka bon ni emploi bɛ créer facilement yen nɔ i tɛ djihadisme ko in mɛn ka caya ye n m'a fɔ a tɛ yen dɛ i t'a mɛn n m'a fɔ kun wɛrɛ t'a la dɛ n'o ka hakilina fitinin de fɔ parce que temps t'an bolo n k'a bɛɛ développer mais jamana o jamana ni chômage ka bon yen n'o o jamana ɲɛmɔgɔ ma se k'u jɔ jamanadenw kɔrɔ ka jamanadenw ta les services sociaux de base n'o ye kɛnɛya ni kalan n'o ye sirako ani jiko ani baarako n'o ma se ka labɛn jamana min kɔnɔ ni kiiri tiɲɛna o jamana kɔnɔ l'injustice i b'a sɔrɔ djihadisme ko in bonyana de parce que n'i taara mɔgɔninfin yɛrɛ sɔrɔ a burujalen don n'i ye fɛn min fɔ a bɛ sɔn n b'a f'i ye sisan ko bolo min bɛ minɛli kɛ o bɛ duguma wa cɔn dɔ ne ka baara fɔlɔ min bɛ kɛ o ye denmisɛnninw ka chômage ko ye c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur le chômage des jeunes maliens f'a ka kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ hali n'i ma kɛ Mali président cɔn dɔ n ka baara don ne tɛ Mali président kɔnɔ k'a kɛ dɛ hali n'i ma kɛ Mali président ye sabu o bɛ Ala bolo o bɛ maliyɛnw bolo mais ne bɛ Mali ne ka kɛlɛ le combat de ma vie fo ka taa sa o ye fɛn fila ye Mali yurugu kɛlɛ sonyali ka dabila jamana kɔnɔ mɔgɔ kana mɔgɔ ta bɛɛ jɛ ta ka to yen o y'a fɔlɔ ye a filanan Mali denmisɛnninw ka chômage cɔn dɔ an ka denmisɛnninw minnu ye baarakɛlaw ye an k'a to ka baara kɛ jamana ka yiriwa baara bɛɛ bɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔ yan foyi ma kɛ yan baara bɛɛ bɛ se ka kɛ yan an k'o kɛ. Ok, o kuma ɲɛna vraiment Kilema maintenant an bɛna an ka sujet kɔnɔ rapidement n y'a ye i da magara CNT ko la i hakililata fɔ a la k'a fɔ k'an bɛ se ka pourquoi pas danaya tɛ se ka da sɔrɔdasiw kan maintenant an y'a ye ko constitution dɔ bilalen don a sen kan i b'o kalama wa CNT constitution dɔ i ye mun faamuya o la. Constitution bilala le règlement intérieur o k'e y'u ka sariya kɛ parce que o ye diyagoya de sinon n'aw sigira n tɛna don a détail la parce que n y'a f'i ye n tɛ don CNT ko in détail kɔnɔna la moi j'attends k'u ka baara kɛ. Parce que mɔgɔ bɛ taa u gulon fɛn dɔw la minnu tɛ mɔgɔ gulonyɔrɔ ye et on passe à côté de l'essentiel u y'u ka sariya sigi ani u ka baara taabolo ani bɛ sogolo ɲɔgɔn kan cogo mais ne y'a lajɛ a bɛ komi assemblée kɔrɔ bɛ cogo min na a n'o bɛɛ ka surun ɲɔgɔn na ne y'o constitution la ka u t'a lajɛ à peu près a bɛɛ ye kelen taabolo ninnu bɛɛ ye kelen différence damadɔ dɔrɔn de b'u cɛ mais cogo min na ko yɛrɛ bɛ yɔrɔ min kɛ i b'a dɔn wa o ye ko fila ye CNT sigilen an bɛna mun de kɛ député kɔrɔ ninnu na c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur bɛɛ bɛ ka ɲinɛ a kɔ f'an ka kuma fɔ député kɔrɔw minnu sigira ka sɔrɔ namarama kɛ cɔn dɔ maliyɛnw de don tiɲɛ don an somɔgɔw de don cɔn dɔ olu ma numéré jamanadenw voteuru ye de jamanadenw voteuru ye o député minnu tun bɛ yen n'olu sigira ni jamanadenw ka danaya kɔnɔna la i bɛ ka fanga tiɲɛna olu dɔw tun tɛ i bɛ ka fan fɛ yɛrɛ olu dɔw yɛrɛ kɛlɛla i bɛ ka fɛ yɛrɛ mais olu sigira de ko jamanadenw ye danaya d'u kan u bɔra yen ko parce que gɛrɛ gɛrɛ y'u sɔrɔ jamana bɛna mun jɔyɔrɔ k'u ye olu jɔyɔrɔ ye jumɛn mun de bɛ se ka k'u ye. non nin kuma ye kumaba ye
Chorno fanga mirindila anu ko an faso kono kan clean no anu ko kan faso kono kan nyogon de anu ko kan faso kono mo binga na ke mo ka mali constitution ko malien be na ko kili je kono wa be ka hake kili député no amna mo ne bui do kara dernier o ka élection na ka commune na lu be sente kono bama ko ni be commune do kara dernier o sente la o kara dernier do ka commune na lu be sente na be sente la do kara premier olu kenama ah Chorno mais ni flo oui qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là ces députés légitimes pas bunu na mara kra mun na de mais munu sigira chega na mara make ni kele makulu karola amna munu ko la Chorno ni ngali kele flo flana Chorno sente mo sigira ubna bara flo munu ke malembe ki siga laje anga fle quand on met en place une commission d'enquête parce que Mali qu'on a nommé moi mais commission d'ossi nous faisons na ta commission management yoro wa bani para tegebli nous commission sigi dans 6 mois nous commission un rapport bo mo mun sara le 10 le 11 le 12 wa commission qui malonga bokata et assemblée dala sente mo shikana bokana madu fuga voter parce que on peut pas accepter que commission management mala parce que Mali la et wa politique maro quoi a wala nyaka mi fa bo maro do yi ami commission dossier une commission ad hoc yo biso o to kan girman bandu la ka mo ngulo nyami commission ad hoc dossier la o commission a parler bina ke mo munu sara c'est ça pour calmer les gens mo munu sara le 10 le 11 le 12 o commission mo enquête qui a not en matin enquête dit enquête kala mo ko fo mo munu nommer la ko enquête ke c'est eux qui doivent faire l'enquête enquêteur de droit pour sur le droit mais j'aimerais munu mais on attend ne te fais pas pour l'instant moi je reste en retrait, j'observe un bon citoyen malien pour voir où on a acté nous poser. À partir de là, si on doit les applaudir, on va les applaudir, mais il faut les accompagner pour l'instant. Si on doit maintenant sortir en bête assemblée d'Allah, nous refondons d'accord, donc Clément Herrier en tant que et Nyanangi Bla, M5 Chirawa. M5 Machi, M5 Srachi, parce que M5 Massi, mon Clément et puis M5 te comité stratégique. M5 te Clément Shogel Maïga, Moudou Silibi, Mramsi Katoussou. Vous êtes M5 Youi. Au lieu de Kumata Kakuma Fori. D'accord. Et comme ici, ça nitra orchestre là, il orchestre droit. Hein? Ndamanfola. Et quand Ndamanfola, il m'a dit que guitare fola, ta guitare joue. Maintenant, M5 est malien berry. Moi, on va jamais faire. Moi, on va faire jamais quelque chose. Moi, on va faire. Il va calmer, il va bien. Toi, le mois de M5 là. Mais il va bien. Le mois de la, le mois sont en clé parce que le mois donc il faut que tiens bien M5 euro là, qu'il va bien. Mais au mois sont en M5 quand. Il y a le cas qu'on donc ben on va jamais faire. Le combat qui au mois de M5 donc mais ni M5 est hakil nata. Ni berry M5 même M5 a bar mission courage du mais. Oui, qu'il faut soulager. Une fois la mifoni. Aïe santé lager. Aïe gouvernement lager. Aïe embadon ni font lager. Il y a même ministre de ma déclaration qui donc ça veut dire qu'il y a un ultimatum qui mais à partir de janvier amena amikal la benke M5 terrain ne rebna wole bla mali force vive bema ne rebna yala ka kuma befe anga belame amna wole bla bema bekabo sur la gouvernance de la transition notre transition est maratu ambe boamta kangar bada boulevard sans fait aboke janvier chorno inshallah Clément Foliga lama men bibolo anga kunche malonga ke mali fe anga donga fo ke mali fo date ke wala anga nato amatien sunya tabula amatien dans mon amatien muroke tabu ali musa tawe mi mako kila ali bega mi na ngo mai mi mako kila anga nato ka kebi ando go bega mai no nga mai anga fenke mi mai da ko jambo sika na bega ko fe mi ngabsa ni bega na tawe ke mule ko so koronte soma. Merci beaucoup Clément Dambélé. Malien Clément Dambélé de kume ambulokoro bi ni ale donner le kosobe Mali kono ani Mali ko ka wulika jofe Mali ko tanyela. Donc on va fuka wala nyimando interview muna sona kana ake ouverture media plateau ka amba fula ka wala nyimando ka PCC jamakulu befo ouverture media la ya amba fo ali bi Mali ko kanu muna bi aw bekringli nana alaka sabati albi anga la nyine munye ko Mali ka ja alaka Mali tanye amba fo awye ni wati na amina interview nyongiri sabula anya fo ayo chukumuna Bouliga jo sabatira gouvernement fait ko ka fo ko coronavirus bi ka cheni munke ko mesure d'autres des mesures très fortes mumbato chamanga se ka bo gelew la coronavirus ko la donc amba fo wi amina klaka nyoko soro plateau kelinka dans quelques instants. Merci à toutes et à tous. Il y a ka mesure ko na kuma la ben ce que moi je n'ai pas compris il faut que le gouvernement a fait un sur le coronavirus contrat signé capta restaurant ni
événement kɛra dɔrɔn la parce que u ko mɔgɔ kana taa restaurant na hôtel ka datugu boîte de nuit ka datugu c'est bien n'a sɔrɔ ko coronavirus ye contrat de signé Mali fɛ k'a bɛ taa yen dɔrɔn de d'accord y'a mɛn mais ka yɔrɔnin dɔ datugu k'a fɔ ko tɔ bɛ dayɛlɛ k'u bɛ taa masque d'u ma mɔgɔ masque di boîte kɔnɔna la u ka masque di restaurant fɛnɛ kɔnɔ i tɛ se ka mesure ta dɔ kan ka fugariya kɛ ka siran dɔ ɲɛ k'i ɲɛ tugu o kan alors que bana tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la ça veut dire que jamana in kɔnɔ halisa politicien Mali faamaw ma se k'a dɔn k'a fɔ ko u t'u jɔyɔrɔ de fa o de b'a to a bɛ tiɲɛ u bolo merci beaucoup. Merci Clément an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn maliyɛnw a k'an bɛɛ sɔni merci. Double 7, double tes limites.